So, again, I am, of course, Pastor Roy, and we call ourselves TGFM, Transform Global Faith Ministries, because we believe in that word transformation. Can you say it with me? Transformation. Okay, so kay natugid mi nga walay gahi ug walay imposible sa Ginoo. Transformation is just within our reach. Okay, so kung tanaw nimo nga murag di na mausabi mong situation, you are wrong. Mali na siya na pagtuo. Okay, kung tanaw nimo na ang mga butang dili naga-work with you, murag imposible ma-recover, or probably dili ang gini mo siguro makita nga na ang Ginoo nagalihok na dahil sa imong kinabuhi. And I'm telling you, it's changing for the better. Okay? So again, this is the things that we want you to understand. No? Kay, kabalo man ko na yung mga pipila sa tuwa, galisod sa kinabuhi, pero sultihan ka, dili gid will ni Lord na maglisod ka sa imong kinabuhi. Rest assured that God is preparing for you or preparing you for something greater exploits. So, uban moingon ta nga, na naman ko sa Ginoo, nag-serve naman ko na magon sa, pero murag, wala man, ay nako, hulat-hulat lang, no? Patience lang ang atong i-apply diha kay kabalog ka kung naay dugay-dugay nga amo nay dako-dako nga ginaandam si Lord. No, hulaton gini mo na siya taod-taod pod. It will take time. Okay? Kay pareha man na sa kanang mga anak. No, kung baki ilaga o unsa sa tagpila ra man nakaadlaw, pero kung elepante 2 years pod. No, kay dako man pod. So relax lang, no? We really invite you to just join us and just be with us, no, in this journey kasi wala mi lain goal but to introduce you to your you, no? Ikaw gid mismo ma-discover nimo imong purpose ug masabtan nimo ang essence sa tinuod na kinabuhi. And that's why we are here. No, dili ni siya religion. We are not introducing you another group, another religion. No, we are here because we aim that your life will be transformed. No, as we are experiencing transformation day by day sa mong life, nagabago mi, nagausab mga mong kinabuhi, na makita namo ang nainindot nga kaugmaon, and we want to inculcate also that into your life, to your family, and sa imong community kung asa ka nabutang. So welcome to Transform Global Faith Ministries. Nabata diha? Okay, so we will pray before we will start with the word because we will continue with our series, Rising Up. So, importante mag-pray usat ta. Father, we thank you and praise you for this wonderful time. Salamat kay Lord o God na kami tanan karon, Lord, gathered together for the purpose of understanding, for the purpose of learning, for the purpose more than of being encouraged, O God, but to experience revelation, the spirit of revelation na magdala sa mua to be transformed, to become a new person. So, we entrust to you this meeting today. Holy Spirit of God, we acknowledge you. Lord, ikaw gid ang gamhanan sa tanan. As you continue to work in our lives, we adore you and have your way today in the mighty name of our Lord and our King Jesus. Amen and amen. Okay, so I would like to start, nagsugod naman ta last week, no, sa ato ang introduction about this series. But this requires total renewing of mind. Mo nag-highlight na ako last week ang importance gyud sa pulong sa Ginoo, sa Word of God. No nga mingod tagpulong sa Ginoo, meaning word ni Lord. So dili nimo pwede i-take light ang word ni Lord kay kita tanan nagasalig man ta kay Lord. So saligan nato pod ang iyang pulong. Okay? So this one of the scriptures, one of the word or one of the verses that I love to quote probably most of the time, especially when I deal with transformation, isang word gikan sa Romans chapter 12. So if you can go with me, Romans chapter 12 verse 2. It says, "Don't copy the behavior of this world or behavior and customs of this world. But let God transform you." So dapat masabtan nimo na allow si Lord na mag-transform sa imo. Kay kung kita ra, no, sama sa akong gisulti last week, it will be too hard. It will be impossible. But when you allow God to transform you into a new person, then sugdan nimo sa pagbago sa imong unahuna. Okay? Kay let God transform you man into a new person. Paano? By changing the way you think. So ikaw mag-renew sa imong mind. Okay? Si Lord mag-transform sa imong kasing-kasing
no, sa imuhang hunahuna, pero ikaw gid ang mo bag-o pod sa imong paghunahuna. Nasabtan nato? Para nga naman, for what reason? So that you will learn to know God's will for you. Unsa man ang will ni Lord sa imuha? Good, pleasing, and perfect. So, now sabi mo tapad, perfect day for you. Okay? So, walay lain way para ma-learn nimo ang perfect will ni Lord sa imong life. But to what? Allow God to transform you. Nabata diya? So, kami, no, as TGFM, we are committed to help you, to usher you, even train you. Okay, take note of the word, train you. I-train ka, kaya kinanglan ma-train ang mindset. Sometimes, it's so, not sometimes, but most of the times, lisod yung kayo i-renew ang atong mind, but it requires training. So, once naka sa mindset sa training, nagpasabot yung ka nga kinanglan maging consistent. Right? Kaya nga mag-train man ka, kung dili ka maging consistent, nga mag-train, nga word, gigamit itong word na train, kay pasabot nga dili nato ni buhaton murag panagsalang. Buhaton na siya from time to time because we want to be consistent. So, unsa man ang atong i-train, we are here to help you, usher you, train you, to become what? Pangutan na ko unsa? Number 1, to be truthful. Kanang matindot anon ba? No, truthful ba ta? Ikaduha, kanang radical. Dili bayot-bayot. Dili ka nang huyang-huyang. Dili ka nang luya-luya. Radical. Tanawin mo tapad. Radical ba na? No? I think radical na. Kaya wa ka kaabot diha. Kung di pa na radical, no? Maulaw. Ulaw. Why? Wow ta. No? Available. Ibig sabihin ka nang always ka na-permente. Dili ka, no, na may mga politician karon makigsaad sa mga katawan. Kung butuhon ko ninyo, dali ra ko ninyo pangitaon. No, pero pag no, kumbutuhan ko ninyo unsa na mga oh. Dali ra ko duolon, problema kay lisod pangitaon. Okay? So, dapat available ka all the time, no? Na in need of ang mga tao in need of help naa ka dayon dili ka magtago-tago. Okay? And then we will teach you how to nurture relationships. Kay ang relasyon nato importante kaayo, mo bitaw isa sa mong tagline, we value relationship more than issues. Ikaw naka-issue, ako na issue, tanan tao na issue. So kung issue atong tanaw, wa tay ka relasyon ani. So kinahanglan nato nga kabalutan mo nurture, no, sa unsaon ng relasyon kay para maging successful ka kay ba? Imagine mo successful ka, kwartahan ka pero wa po kay ka relasyon. Ay, misteryoso kay mong kinabuhi. Misteryo, sana? Na-line term. Basta na word nga di na forget about it. Okay. Mugawas na naon niya. And then, tudluan ka na mo maging tinuod na leader. Because we believe that you are a leader. Come on, tell somebody, you are a leader. Come on. Pero kanang servant nga leader. Kanang dili ng leader nga bossing nga sige panugo. Kanang leader nga maoy mo na ingon si Lord nung gusto ka maging greatest, you must be the servant of all. So we'll talk about that. Among katudluan unsaon tinuod na leadership. Kay ngano man, gusto ka na mo kung na kay heart no wa ta kabalo kanay mong katapad dia, pwede na mahimong next na to nga mayor sa Davao. Mahimo nang next na to congressman, senator. So tudluan nato na siya og pagiging servant. No, kay dili pwede na leader na sa government nato pero corrupt. No, gusto nato mahimong servant leader. Ang heart para sa katawhan, to serve. Tinuod na serbisyo sa katawhan. Dili serbisyo sa kaugalingon. Okay? So, another thing that we want to impart and to train is for you to become what? Futuristic. Kabalo ba mo importante ka maging futuristic? Kung sa pasabot, kana nagatanong ka perminti sa kogmaon, dili ka perminti mabound sa imong situation. Tuluan ka namo na magtanaw sa hope, especially sa atong next generation. Because the youth today is our hope of the next generation. So, tulungan ka na mo na kanay mong anak, unsaon ni mo na pagpantuto, unsaon ni mo pag-train, pag-equip, unsaon ni mo na pagbitbit sa eskwelahan, nga kananay tama nga perspective, nga dili lang poison na mahimong bully, and then magpabully, and then, kung taon ni mo karon ng resulta sa mga kabataan, karon daghan kay mga suicide tendencies. So, ato ng usbon, ato ng unsaon, kay importante kay kita magsugod sa tuwa gyud. Alright? And then, we will teach you how to be obedient. Obedient sa pulong sa Ginoo, obedient sa panggobyerno nato, no, obedient sa mga katawhan nakapalibot, especially sa mga above sa tuwa. Then
we will teach you to be relevant, dili weird. No, dili religious. Relevant ba ka na makakonect ka masking kinsa? Okay? Relevant ba ang imong binuhatan, imong trabaho, ang imong innovation, ang imong creation, ang creativity, unsa imong ginabuhat, relevant sa community. Okay? Makatabang. And then we will teach you how to be mentored and at the same time how to become a mentor. Again, because you are a leader, sooner or later, you will see yourself becoming a mentor. You will also start to mentor others. So, we are sharing to you, no, the vision that we are seeing to each one, for each one of you. Naami nakita sa inyo ha, ano man, pangutan namin ano? Kay mao may naitabo sa mua. No, pinaagi sa gahom sa Ginoo. So, mo na ang tabo, mo na dili aksidente nga naa ka diri karon, naglingkod ka diha, naimbitahan ka kay naa kay future. And diha ka padulong. Kung tan-awon nimo ni siya ng mga characteristics sa among gihatag o gipakita sa inyo, ang word ana is transform. Nada? So mabag-o jud kay matapad mabag-o jud ko. Ha? Ha? Ayaw siya, ina siya mabag-o jud ko. Okay, said mabag-o ka dili, mabag-o pug ka. Mabag-o ko. Nabata diha? Okay, so again guys. No TGFM, no dili man kay namo na highlight ang pangalan no, but kami sa Transform Global, ang amo raging heart committed ra gid kami to see this nation transform. Nya wa may mabago nga nasod kundi ta magbago. Sige tag sagit pagbabago nya ikaw gani mo ra manggihapon. So kana siya ang among gusto nga may tabo na magsugod ang tanan sa tuwa. Sa tong pamilya, gusto ka mabago yung pamilya. Di ba na mabago yung pamilya kung ikaw di magbago? Labi na kung ikaw ang ginikanan. O, kung ikaw ang pud ang kinamaguangan, kinamanghoran, sige lang, sugdi lang sa imo ha. Maapektuhan lang na ang palibot nimo. Kaya usay, ang gusto nato nga sila mabago. At saka naka, dili. Kung inani mong mindset, dapat mauna jud kag kabago, bago sila. Okay? So, each church, kung tan-aw ninyo, globally, naginay unique nga pananawon og mission, no, with corresponding core values nga naka-attach and naga-reflect na sa lifestyle sa kung kinsa ang kung nakapalibot ana. So sa Transform Global wala mi lain vision, nation transformation. Ang among mission is to lead you to become a transformed person. Mabitaw ang tagline, transforming lives, transforming nations. So again, ang amuang goal na magsugod ka karon tuiga Pebrero na baya. Na February na, no? Basing una-una nimo karon love life na kay February. No? We need to start our year right, no? Lapas na ang January, medyo nalampas na ta sa pero pwede pa. No, napay 11 months na pwede pa ta maka-work out to be transformed, to experience transformation. So sugdan nato sa pagiging truthful. Ingnan mo tapad, truthful. Come on. Kanang dili mamakak ba? Kanang matinud-anon. Truthful means what? Telling or disposed to tell the truth. No, other meaning is honest. No, honest and veracious. Kana na mga terms. Tingnan niyo na ha, kay para napud mo yung English ba? Ha? So, veracious ka, honest, truthful. All right? Grabe na siya, oh. Veracious. Once na, saan ang veracious? Truthful ba? At na kay panghambog sa mong silingan. Okay? Nakay-bagong word every week mo na magtuon kag English. No, dili magdapat diba nayuban mo ingon sila ba nga lisod man sabton si pastor, oy sige English. Diba pasalamat ka at least maski wa na ka sa eskwelahan makatuon gyapon kag English. Anyway. Okay, so again, what we want to impart to all of us kasi we are kingdom citizens is to be truthful. And truthfulness is non-negotiable. Dili nimo ni siya pwede tone down na kanang moingon ta na yung mga terminology na white lie lang, white lie. No, gagmayng bakak lang. Ang bakak na gina siya. You cannot tone down this word truthfulness. If you desire to live life nga naagid sa gingharian, tinuod gyud nga gusto ka mo benefit sa gingharian, gusto gyud ka mo experience na tinuod na kinabuhi, to experience the best in life, then you need to be truthful. Kabalo ba mo na nga itong Ginoo matinud-anon? So, kung tinuod na ka sa Ginoo, dapat liwat ta sa Ginoo. There's no such thing as half-truth. Okay? It's either true or false. Truth or lie. Walay in between. Okay? Parehara na sa itong gender. There's no such thing as in between. No, either lalaki ra jud ka or babae ra jud ka.
Okay, so sa mga nasa simbalay, na mga pipila di ang confused, it's okay. That's why naka diri kang ano man, karuho nato na. Ay lisod kayo magdako ka, ano, muuswag imong kinabuhi nga murag unsa man jud ko. Tabangan ka namo nga masabtan nimo ang original intent ni Lord sa imong kinabuhi kay para muuswag ka nga naay kalipay tinuod na kanang kadaugan, victorious ba? Huwag ka na naadyo kay tinuod na fulfillment in life. Lisod kayo magpuyo sa lie. Lisod biya kayo makakapila sa inyo nakatilaw na og pamakak. Ay, di man na pangutanan no kay dali di man na kinahanglan praktiso ng pamakak. Bakakon man jud ta. Normal maging pamakak mo na praktiso nato ang maging matinud-anon. Kay lisod maging matinud-anon ang pamakak normal. Do you agree? Yeah. Ang pagpamakak normal. Pero ang pagiging matinud-anon, truthful, mo na ang challenge. Mo na, dito ko sa challenge. Wa na may challenge ang pagiging bakakon. Kay, natawo man nga bakakon. Bata pa ka, nagsugod na mga pamakak. Maski yung saan kag-ingon si mama, liars go to hell. Mingon naman ka, liars go to church. Liars go to hell. Alright, so I would like to start with the verse, Proverbs chapter 12. Actually, if you will read in verse 15, verse 17, yan gingon diya, truthfulness, ingon siya, truthfulness marks the righteousness. Basta lang, ang truthfulness, markado na matarong. Marks the righteousness. So, truthfulness marks the righteousness. But, habitual liar. Habitual, meaning, habitual liars can never be trusted. Matingala ka na yung mga tao, no, nga, digid kasaligan, nakoy gi-counsel na mag-asawa, na lagot na siya siyang asawa, kay digid daw mo salig sa iya, ha? Ano kung ngano man po di mo salig? Unsa po day mo nabuhat before? Aw kasara man to pastor. Kasara man to nga nasakpan ko. Ay, mao na mali di mo kay nagpasakop ka. Lisod kayo magpuyo sa kinabuhi nga bakak. Kay nga naman, maski hindi ka masakpan, kinahanglan man ka maging consistent, hantud di jud ka masakpan. Unyang problema kay masakpan man jud ka. Kay wa may aso nga makumkum. Wa may utot nga di manimaho. Tinuod man this is the principle. So, the Bible says, truthfulness, ang tinuod na mao gayon ang sinyales sa pagkatinuod na matarong. Righteous marks the righteousness. Pero ang habitual liars can never be trusted. I'd rather choose to discipline myself to be truthful than to make it a habit to constantly become a liar. Kaya wala naging masalig sa imuha. Sa verse 22, move down ta sa verse 22. Ingon diha, lying lips are an abomination to the Lord. Imagine mo ng abomination to the Lord. But those who deal truthfully are His delight. Ganahan ko na basahon ako na sa Passion Translation na, live in the truth and keep your promises. And the Lord will keep you delighting. Grabe, the Lord will keep delighting in you but He detests liar. Importante kayo nga makita nimo nga ang delight gid sa Ginoo is what? Ang matinud-anon. Nabata diha? Sa ERV translation, ingon sa ERV translation, the Lord hates people who tell lies. The Lord hates people to tell lies, but He is pleased with those who tell the truth. Kabalo ba mo na ang average person nga nagapamakak, okay? Average person niya, every week daw, 13 kabakak per week. Average person, mamakak ka 13 sa isa kasimana na. Sa isa kasimana per week. Okay? In fact, I don't know, sa adlaw, no? Kay, ang lagi, naman good tayo na-consider man good na kanang karon di jud kong makak, no? So, pero mao lagi na ihapon mo sa isa kasimana, average daw na 13 lies per week. So, pila raman ang isa kasimana, 7 raman na kadlaw. So, lampas ka. Pero sa TGFM, wala na. Ha? Hindi mo tapad, wala na sa ako. Or pwede ka mo declare, wala na diri sa balay. Ha? Wala na diri sa tong balay, sa tong opisina, wala na diri sa tong komunidad. Okay? So, always remember, no, nga
Ang lies cannot be trusted. Ang lies is an abominable or abomination in the eyes of the Lord, and God hates liars. Nabata diha. So naa may research sa Amerika. Actually, naay mga Amerikano nga unsa nasla gina-consult na ang unsa daw grabe gid daw unsa ang mga taxes, no? The book naay book nga When America Told the Truth, gina-claim nila that 30% of those who were consulted admitted, okay, kanang gina-consult naga-amin daw that they would cheat on their taxes. Always, most of them 30% nga nagabayad og taxes, they cheat on their taxes. And the assumption to a point, okay, a huge lie is more likely to be audited than the small one. 64% agreed with the statement, I will lie when it suits me. Kaya ilang una, mamakak, determinado gusto lang mamakak, as long as it doesn't cause any real damage. So, hanton nga dili kay kung maka-damage, okay ra jud mamakak. 64%. No? So, it causes moral and spiritual damage. Ano man, ang moral and spiritual damage that lying does to the liar was apparently, di na gid na halos mapandard. Di na maunaw-unahan ba? Murag natural na lang. Hello? Nabata na? No, ay, mo na atong goal. No, kay pwede man good nga, born again na ka, Kristiyano na ka, pero murag, anat nagyapon kay ka mamakak. Murag, di nakakadungog sa conviction sa Ginoo nga, bakak man to eh. No? And sometimes, okay, kani pa, ang worst ba yan, no? Kay, di naman kita mamakak, murag isod na mamakak, pero kanang atong mga istorya nga sobra, no? Exage is also a lie. Ano dugangan man imong istorya? No, nama ko'y bigo nga 11 ang tawag nako, no? Kanang napulo ka istorya 11 ang mali. Okay, dili tungod kay dugangan niya ba? Madugangan niya permente. Imagine mo kanang kamatis mahimo na siyang kalabasa, kanang mga inana na, no? Kamatis sa gilabay niya, gabi gilabay kalabasa. 11 gipadako, no? Imagine mo gilabay lang ug okra nya ana gibunalan na daw siya upo, kanang mga inana. Exage. So, I don't know, unsa pa yung mga exaggeration, but kanang mga gagmay kayo nga padakuon nimo, meaning gina-additional, or kanang mga istorya nga, tama, pwede man istorya untang unsay tinuod, pero kung bawasan pud nimo, still a lie. So, ang pangutanan nako karon, are you truthful? Sa last 24 hours, completely honest ba jud ka? Tanawin mong tapad. Kung di na siya mo tanaw, naanay gibuhat. Dili ka tanaw. Nga naman, because we live in a world that values tolerance over truth. Sige na lang, okay ra. No? Naapay ginatawag na kaning age of relativism. No? Mo'y gatudlo sa mga tao not to value truth as a top priority. Anong ginaingon na honesty is the best policy. No? Dili siya best, dapat greatest policy. No, dili mo na siya pwede best, the second best. No, it's the greatest policy. The only policy supposed to be. Walay lain. Dili pwede mo buhatog best. Buhatog only policy. So, I must believe, no, na it's about time that kita, no, we call ourselves followers of Christ, Christians, we call ourselves kingdom citizens, we call ourselves sons of God, and then dili na to i-value ang truth na ginatawag na to permente ang author of truth. Nabata diha? So, we need to understand that the one who calls himself the truth should become known for our truthfulness and honesty. So, kumingon ta karon na si Lord man ang ato ang Lord and Savior, that He's the truth, dapat makita sa tuwa. Pinaagi sa tong pagkamatarong, sa tong matinud-anon, and sa mong pagka-honest. TGFM people are truthful people. I declare, some of you are already truthful, but we need to be consistent. Mao na kinahanglan mag-practice. Hindi matapad practice. Come on. Mao na naay practice kay para ma-train jud. Ang training is just like practicing. Kay pwede truthful ka karon, pero pag abot sa confrontation nga ma-torn ka in between, kanang mo nakas tunga ba?
asa man jud ko? Ay, pwede man siguro, Lord, kasabot man siguro ka, no? No. Kinahanglan ka mo stand. Mo na praktiso nimo kay para di na ka magunahuna, mo decide ba ka maging honest or mo lie. Kay kung praktisado na ka, automatic na ginasi mo nga maging honest. Hello? Pareha sa basketball. Kisa may mga basketballista diha. Kung practice nimo na sigal shoot masking unsa kalayo, pag-abot nimo sa panahon na mag-pressure ka, kabalo na ka sa buhaton, mo shoot na jud ka. Okay nga naman, praktisado man ka. Pero kung wa kay praktisado, magunahuna ba ka? Itira ba na ko ni dili? Dili, no? Mahid ba? Dahilan ba nung kag di ka, mapildi mo? So, understand this. I-practice, i-train mong self to be honest, to be truthful, because our author, our Lord, our King is the truth. And our words and actions dapat integrated and unified. Unified. Dili pwede na imong istorya, ug imong istorya ug imong lihok, dili lahi man tayo mong gistorya. Nama kay gistorya. Wala ay. Hasa, labi na ka ng kusog kay mo saad. Sugdano sa mga pamilya, kanang mga saad-saad na to sa mga bata. I remember David, na siya gisulti sa kuha, Daddy, pag matapos ko tong food, I think it's in the school na materials niya na project. And then nag-promise day ko na magkanang kidsona. Gisingil jud ko kay mga bata, maningil biya jud. Nya dili nimo pwede na i-violate kay mga bata labi nagpramisa nimo na ay sus. So, the next time ko dili nimo na siya buhaton, kabalo mo di na mo tuong bata sa imo Pareha ra na sa moingon kag gusto ka mo disiplina sa imong anak. Isa na lang. No? Isa na lang. Kay imong gibadlong. Di gid mo unsa wa kay buhaton. Awa jud. Kuto ba inola ka? Nya pila ka number man na. Handog pila man ang isa na lang nimo. Kay wa man tingala ka mga anak nimo dili nagaobey. Nga naman, kuto ba man ka istorya? Ako pag moingon ko sige, isa pa. Pag mo ay makatilaw jud. Nga naman, dapat integrated imong babaw imong lihok. Di ka magsige ihap man lang. Wa kay buhaton. So, practical lang ni ha. Nga naman, this is in line with how we use truthfulness in our life. We don't want our words na mo disconnect sa tong action. It should be integrated and unified. So, ang question karon, matinud-anon ba ka? Okay, pwede man ka makalay sa mga tao. Makalay ka sa uban, sa imong pero kay Lord di ka kalay. You cannot lie unto the Lord. Proverbs 12 verse 19. Balik ta sa Proverbs 12. Truthful words stand the test of time, but lies are soon exposed. Sa pasabot ani, ang truthful, ang matinud-anon, maski unsay test sa kinabuhi, dili na mag-struggle. Ano naman, wala man siya bahid nagi, di ba ka nang, kunwari, na confrontation sa imo. Kung consistent ka sa imong ginabuhat, ginastorya, di ka kinahanglan, maski unsang test, you can always stand. Pero, kung lies, ma-expose gud ang tinuod. Okay, I don't know ha. Ako nagawnaw na ko unsay pinaka the best na illustration ani. Kasi ang thinking nako manggod, kung mag-lie ka, for example, na kay nabuhat. Okay? Nangupit ka or nangawat ba ka or na kay gibuhat na kinahanglan magud nimo maging consistent. Nga kung unsay imong gisulti karon, unsay rason nimo karon, parehara na ang rason dapat next week pagpangutanon ka. Na karon kay kaning rason nimo karon nakalimot ka mao nimo rason, next week ipangutana ka usab, lahi na imong naon sa kay nakalimot ka. Perti lisuda. Imagine mo i-remember nimo ang imong gisulting reason karon para maging consistent ka next week. Mo na siya so pero kung truthful ka kay wa magiging natago, consistent ka. Mao ra gid ang imong sulti kay mao man tinuod. Okay? So pero kung lies, ma-expose jud ka. Oy, ingon nimo last week naon sa? Oh ba? Wala oy. Oh, umakak na pud ka. Ay, wagi ka manan. Ang bakak mahimong baka ay mawaging bakakon ka. Nya ang problema, ang Bible nagingon si Jesus mismo, you will become like your father, which is the father of lies. Kabalo mo kinsay father of lies? You Satan. Demonyo because he's been consistent. Consistent kayo siya. So, okay. Let's look at John chapter 8, verse 44. Ingon si Jesus. Jesus diya, He has always hated the truth
Kisa yung kinapasabot, Satan. Because there is no truth in him. When he lies, kung mamakak siya, it is consistent with his character. So ayaw buhata nga mahimo ani mong karakter ang pagiging bakakon. Meaning mabran na jud ka ba nga bakakon. So kung nabran na ka nga bakakon, dili po na siya end of the line for you. Ano man, kay naa may Ginoo. Pwede pa ka mabago. Wala imposible. Mo na magpa-train ka, magpa-usher ka. Don't allow to become like Satan na maging consistent na ka as a liar. Hello, are you there? Ano man? Ingon ni Jesus, for he is a liar and the father of lies. Ang lisod ani ba kay pamilya, no? Kung binata ka, kung litaw ka, kung dalaga ka, sooner or later you will have a family. Kung naa ka ng karakter, asa man na padulong? Asa man na sa imong next generation? Liwat-liwat raman eh. Matingala kay imong anak bakakon, tanawa day mo sarili. Ano naman na? Matingala ka sa matong mga anak magpalibot nga mga grabe bakakon man kay ni. Uy. Ay asa day nagikan, asa man liwat, no? So ana na siya. So si Satan na siya mga alipores nga mga bakakon pud. Diyan asa man ka? Sabay ka dito sa mga alipores. So ayaw, kinahanglan bag-uhon nato na change the way you think. Pwede ka maging matinud-anon. You can be truthful. And the goal of TGFM is for you to be truthful. Because we are truthful people. Kabalo ba mo na, like for example, in my life, si pastora ninyo, wala jud ko'y ginatago ana. Money, no, sa kuang life, sa kong mind, no, sa kong social media. Kabalo, dili lang si pastora gani nakabaloan ako social media, pati yung mga kauban sa church. Oh, mga team na ko sa Axis, kabalo guys, kung password gani anytime pwede na sila. Actually pwede na jud ko ma-hack. Pero I don't care kung i-hack pug ko nila. Okay, wala expose mo ng life. Wala may ginatago. Mo na dili ko, wala ko'y kadlukan. Mo na ang actually mao gid ang mao ang pinaka-advantage kung wala kay ginatago. You become bold. You are brave. You cannot compromise. Di ka madlok. With all the accusations they throw against us about money, about I don't care. Ano man? Mingon sila tinutaon to. It will just come out. Tinuod ba jud o dili? Nya si Lord man ang imuhang unsa back up. No? Dili man ang yawa. Kay dili man ka-appeal sa father of lies. The father of the truth man ang imuhang iyon sa jud ka. No, tawagan na. Elevate jud ka ni Lord. nga dili ma-prove na ang ilang accusations maging tinuod. Okay? So, if you are struggling with lies, it's not yet the end of the line. There's still hope for you. Hanawin mong tapad. Wala ko nagsulti, baka ako na siya. Tanawa siya. Ina siya napay process para sa atong tanan. Ha? There's a process for all of us. All of us needs to be truthful and we can become truthful. You can still live free or you can still live life in freedom. So be set free from that slavery. No? Because that's very obvious satanic traits. Satanic na. It's not normal to keep lying. It's not normal to live in lies. Bakak balisod ka ay mag-cover up nga ani ka, no? For example, ka na mga social climber. Sa school nimo pa social ka, pero kabalo magkagalisod mo. Ako, I was in that situation. Social climber naman kay ko sa una, no? Taniyo gugug eskwela pero taga Boulevard lugod mi. Wala ko sulti yung taga Boulevard dun sa, pero kabalo mo nang gina-hide nimo, okay naman nung tagmoingon ka taga Boulevard, nga mo tago man daw ka. Pero tungod kay live ko in lies. Di ko gusto may bala nila nga taga Boulevard ko. Kapoy kayo, kay magpahatod ko, dito ra ko dapit sa may Jacinto. Kinahanglan pa kumutabok sa Boulevard, maski hubog na kayo ko. Dili ra ko pre, asa ninyo balay? Dihara sa unahan, gikamutugan. Kapoy kayo. Nga may bala na lang ka nga taga diha, taga Boulevard, baday ka pads. I'm not criticizing taga Boulevard, pero kanang thought ba nga abi nimo unsa day naa sa Boulevard? Tungod kay taga Ateneo ka, di day pwede. Kadaghan taga Boulevard nga Atenista. So ana kong life, I'm talking about myself. Ana ko before. Kapoy kayo. Abi nila anak kog dato. So,
Pakoron ingnon. And kana akong insulti, makarelate ko kanang lisod ka ay maging consistent. Hantod ka no sa kana, buti na lang na set free ko. God has set me free from the control of Satan. Your Father in heaven is not a liar. No, just to choose, ikaw mapili, choose to be His and live free from Satan's control. Sugda ni mo karon, ini mo tapad, sugdi na karon. Come on. God is looking for some truthful people. People whom He can trust. Hello? People who will be honest in all their dealings. People whose walk matches their talk. Nabata diya? Nang match ba ang sa iyang istorya? Pareho ra sa iyang ginalihok. People who keep their promise, they make. Promises they make, they keep it. People whose word, dili itong taguon ng promise ha, consistency ang promise. People whose word is their bond. Kung nasulti, panindigan. Dito ay, next time lang, Brad, kay murag, di ko ready. Ang question ka, ikaw ba na? Kay pwede gina, hindi mo tapad, kaya mo yan. Kaya mo yan. So, I don't want to talk much about those things kasi ang gusto na ko nga ma-highlight na to is ang imong life. Ang atong life. We don't want to hide things kay lisod kayo magsige lang tagtago. No, I've counseled so many people, marriages after marriages, no, nga about to bulag na tungod kay ngano na ay ginatago, nasakpan. And later na lang mo ma-realize nga naka-hurt day ka. And then kabalo ka, especially sa mga asawa, na ba mga mag-asawa diha? Pag ma-hurt ni mo yung mga asawa, ma-hurt man pud ka nga bana. Kung ma-hurt ni mo ang bana, ma-hurt mo ka nga asawa nimo. Samot na nga ma-hurt ka, magkita nimo ang mga bata na madamay sa inyong mga panagbangi tungod lang kay naay dishonesty, naay untruthfulness. So it's time to work on this. Work on this. Dili na to ni kinahanglan i-debate pa, kay wa kita laing yun sa, we want to be truthful, ano man. Kay ang atong Ginoo matinud-anon. He is the Father of truth. And there's no lie in Him. Amen ba? Amen ba? So I want to pray. No? Kasi last week medyo taas-taas ta. Karon mo buo na to kay para kamo diha mag-discussion mo. Remember, ang inyong discussion karon unsa atong topic, truthful. Pag-share diha, ayaw pamakak. Isulti good, unsa nga naman kinahanglan mahabwa, maprehan ka. And mao po namong prayer na masabtan nimo na naapay kagawasan ang pagiging bakakon. And dili na siya tinuod na murag mao na gid na character. No, do not. You are created in the image and likeness of God. Remember that. Ibig sabihin, naay kawangi si Lord nga naa sa imuha. So nagapos lang na sa enemy, pero pwede na matanggal sa imong kinabuhi. Kung imuhang i-renew mong mind karon na pwede, posible siya. Ug way imposible sa Ginoo. Amen? Let's pray. Father, salamat kayo, Lord, for this wonderful day. Salamat kayo nga kaning adlaw, Lord, will be a brand new day for us to start anew. To be truthful. Para maging matinud-anon. So I pray to my brothers and my sisters, Lord, watching, listening. Sa mga nag-struggle, Lord, sa ilahang relationships tungod sa mga binuhatan nga dili tama. Lord, I pray for favor. As they will decide today, Lord, nga maging matinud-anon, ikaw maghatag pabor. Lord, na ang both parties will get to understand and dunay healing, Lord, as they will start to really speak the truth in love. Salamat kay Lord na ikaw gid mag-cover sa ilaha. Doon na may mga consequence ang among actions before, pero ikaw gyapon maghatag og favor nga kanang consequence will not lead them to be doomed to destruction. But naagi favor. Naay pwede mahitabo nga reconciliation. And today, we declare that today, Lord. Salamat kayo sa favor ng tanan, Lord, will start to work on becoming honest and magiging truthful, O God, because we want na maliwat mi sa imuha ug dili maliwat sa kalaban. Salamat kayo. We entrust to you everyone that are here today in the mighty name of Jesus, we pray. As you lift up your hands and declare, as I declare the priestly blessing, Ebareka Yehovah Adonai, Vayesa Marika. The Lord bless you and keep you.
The Lord makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom. Nothing is missing, nothing is lacking, nothing is broken. All is well. Favor and glory be upon you. And the grace of the Lord Jesus and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Perfect day, everyone.